Kwa majina mimi naitwa Delo Lokole Ekiamba des Grands Saousiens, president wa shirika la Bana Banka. Bon, mimi sitakokota maneno mengi kwa sababu ya maana nilikuwa nayo moyoni mwangu yamekwisha ongelewa. Lakini mimi ninakwenda kukazia na kuona watu wako na zunguruka na wanajua tatizo ya meri iko wapi ya hii problem. Tukue wazi, tusikue hipokrite na ndugu yangu. Ni kama kitu ndugu yangu anatoka kuongelea hapa na yakazia tu. Sisi tunatembea mjini, tunaongea na wakina mama, tunaongea na vijana na wababa, tunasikia habari. Habari haina probleme ya ndugu yetu kwa sababu ni murega. Probleme haiko kwa sababu ya maparti politiki. Batu biko wanasema hivi, mumungini, mu conseil de sécurité, wakati watakuwa wanakutanana, mule mutakosa wa kwetu. Hiyo ndo probleme. Hiyo probleme mkigusa itasaidia mheshimiwa. Hiyo ndo ombi. Hapa pako kambili, pako probleme politique ya UDPS na wengine, me pako probleme ya hapa bote bababa wa Kibembe hapo na basoba biko huko. Hapa bumeri yetu kutakuwa nani? Kumbe recommandation yetu ni hii. Mwile saa ya conseil de sécurité, musikuwa munakosa mtoto wa Fizi, mzaliwa wa Fizi. Hiyo ni ukweli, italeta amani. Kwa sababu biko banahesabia mkubwa wa la polisi, mkubwa wa DG, mkubwa wa basoda FARDC. Anena wengine. Sasa wakwetu na iko wapi? Na wakati tuko wakati mubaya wa vita. Hiyo ndo probleme iko chini ya bapeti kutoa. Na kwenda kufika saa recommandation ya mungini mkubwa. Batoto ya Baraka hapa benibiko hapa. Mie kama kiongozi wa watoto wa Baraka, wengi wanasemaka petetre mie sikuambiaki malalamiko. Pourtant mie benibiko hapa mulio kama mie na mjaka mkubwa malalamiko sana dakika. Mkubwa, hii ni mungini yako. Mulikomala hapa na hapa bote babiana, sie bote kwa pamoja utoto moja. Mkubwa, bali niambia ni kurapele njia development ya mapromese. Wakati unaniambia kitu na mimi nakuja kukisema. Hili linabakia ndani ya mioyo ya watu. Katolika inajenga kule kanisa kubwa na ndo kwenye mwingine yote na mia. Watu wote walitoka huku chini kwa ajili ya mai inahama kule. Ulinituma niende kuangalia ile nafasi. Nikaenda. Mpaka leo ningependa kisu yao utatoka hapa. Uwachu naambia watoto wote wa Baraka. Ile projet tutaianza wakati gani? Na ingine pointi ni kusema hivi. Vijana wetu itapokuwa tuna makazi wanakosa maoccupation. Hakuna fasi bataenda kujidistraire nayo. Ile inatuma watoto wanaenda kuumia. Mumai na mule mumai munavyuma. Vijana wengi wanaingia katika mahali ya uwizi na ubandia fulani fulani. Leo hatuna sehemu ya kuchezea mpira. Kufatana na situation peut-être tungekuomba wewe na mheshimiwa depute wetu Laban iko pale Derkaba wetu, jambo kwako mheshimiwa, muangalie gisi ya kuacha muna rehabilite ile stade maendeleo. Biana banangaika biko hapa abachezi na muangalie gisi mtaweza kutia kwanza monta moya ya franga ili watoto baoneshe upendo. Kama itakuwa ni match ya sisi na wandugu zetu Warega, kama itakuwa ni match ya maekipe na maekipe, hiyo monta ikuwe pale. Na mwese eselonge. Asante mheshimiwa.